छोड़िए ना। ओबीसी साहब कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आइए, हम हुमायूं कबीर साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल पूरा डिटेल बताएंगे आपको, प्लीज। अभी एयरपोर्ट है, यहाँ पे तमाशा होगा, प्लीज। দর্শক, এটা গতকাল রাত 9টা নাগাদ কলকাতায় আসেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব, মিম নেতা, যিনি এখানকার হুমায়ুন কবিরের দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে লড়বেন, আগেই ঘোষণা করেছেন। তো কালকে এসেছেন। আর আমি তো গতকালকেই একটা ভিডিও করেছিলাম যে উনি আসছেন, এখানে এসে বৈঠক করবেন, আর আজকের কথা বলেছিলাম যে আজকে একটা উনি প্রেস মিটও করবেন। তো সেই সব হয়েছে আজকে। তো এটা আমি দেখালাম এই জন্যে যে উনি যখন কলকাতায় ঢোকেন, এয়ারপোর্ট থেকে যখন বের হন, তখন ওনাকে ঘিরে কেমন উচ্ছ্বাস ছিল সেটা জাস্ট দেখানোর জন্য দর্শক আমি এই ভিডিও দেখালাম। আর উনি তো কালকে বলেছেন যে যা বলার আজকে বলবেন, তো আজকে অনেক কথাই বলেছেন। আজকে বৈঠকের পরে, মানে ওনাদের যে বৈঠক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বৈঠক, সেই বৈঠকের পরে আজকে একটা প্রেস মিট করেছেন। তো সেখানে কি বলেছেন আমি দর্শক সবটা শোনানো যাবে না, অনেকটা লম্বা বক্তব্য রেখেছেন, তবে তার মধ্যে মূল যে কথাগুলো বলেছেন আমি দর্শক সেগুলো শোনাবো। সবার আগে আমি ওটা শোনাবো যেটা উনি খুবই জোর দিয়ে বলেছেন। আগে দর্শক একটু শুনুন কি বলেছেন জোর দিয়ে, তারপরে ব্যাখ্যাতে আসছি। कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे, और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं, और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। শুনলেন দর্শক, যেটা বলার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে ডেটা বলছে যে যেসব রাজ্যে মুসলিম লিডারশিপ নেই সেসব রাজ্যে মুসলিমদের জন্য উন্নয়ন সেই অর্থে হয় না। তো মুসলিম অংশের উন্নয়ন করতে হলে মুসলিম লিডারশিপের প্রয়োজন রয়েছে, যেটার অভাব এখানে রয়েছে সেটা বলতে চেয়েছেন। তো ওনারা সেই অভাবটাকে পূরণ করার চেষ্টা করছেন, একটা লিডারশিপ এখানে তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে যারা মুসলিম অংশের উন্নয়নের জন্য কাজটা করবে। এটা হচ্ছে ওনার বক্তব্য যে এখানকার মুসলিমদের এই যে বেহাল দশা, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানে মুসলিম লিডারশিপ নেই, মানে মাইনরিটি যে লিডারশিপ সেটা নেই এখানে। তো সেটা আমরা করব, তার ফলে যেটা হবে এখানে যে অভাবটা আছে মুসলিম সমাজের বা যারা সংখ্যালঘু তাদের, সেটা পূরণ হবে। কারণ লিডারশিপ না থাকলে শাসকের কাছে গুরুত্ব থাকে না, বা
লিডারশিপ না থাকলে ক্ষমতাতে আসাও যায় না ভবিষ্যতে। তো লিডারশিপ প্রয়োজন রয়েছে। লিডারশিপ থাকলে ক্ষমতায় আসা যেতে পারে, লিডারশিপ থাকলে যারা ক্ষমতায় আছে তাদের থেকে কাজটাকে ছিনিয়ে আনা যেতে পারে। তো সেই জন্যে মুসলিম লিডারশিপের প্রয়োজন রয়েছে। যেসব রাজ্যে লিডারশিপ রয়েছে, মানে সংখ্যালঘু লিডারশিপের প্রয়োজন রয়েছে, যেসব রাজ্যে রয়েছে সেসব রাজ্যের যারা সংখ্যালঘু তাদের উন্নয়নও ঠিকঠাক হয়েছে, সব কিছু অধিকার যে বুঝে নেওয়া সেটা ঠিকঠাক হয়েছে, বা ছিনিয়ে নেওয়া সেটা ঠিকঠাক হয়েছে। সেই কমিউনিটি, সেই অংশটা, সংখ্যালঘু অংশটা সেটা এগিয়ে এসছে। আর পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যেখানে এত শতাংশ মুসলিমের বসবাস বা সংখ্যালঘু, কিন্তু এখানে সেই অংশের উন্নয়ন সে অর্থে নেই, কারণ এখানে এই সংখ্যালঘুদের যে লিডারশিপ সেটাই তৈরি করতে দেওয়া হয়নি, সেটা নেই। ফলে সেটার প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতায় এসে বৈঠক শেষে এই যে মন্তব্য, এটাকে উনি জোর দিয়ে বলেছেন। সে সঙ্গে আরও কথা বলেছেন এবং অনেক সব প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছিল ওনাকে, যে আপনাদেরকে বলা হচ্ছে যে বিজেপির বি টিম ইত্যাদি। তো সেই সব ক্ষেত্রে দর্শক উনি কি উত্তর দিয়েছেন সেটাও একটু শোনাই। মানে আরও যেসব প্রশ্ন আর কি রাখা হয়েছিল ওনার সামনে, এমনকি এসআইআরে যে ব্যাপারটা, এইসব নিয়েও প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। তো উনি কি বলেছেন দর্শক, আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে শোনাই, তাহলেই বুঝতে পারবেন ওনার বক্তব্য কী। क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे और लीडरशिप इमाम कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। सर, बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना, वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, आप कोई बढ़ा के बोला टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। Bandyopadhyay, he is saying that Meen is the agent of BJP party. And who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, वो दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में
मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। सर आपका मानना है कि ये जो सर टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से ली और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी की और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं, 5% मैं रखता हूं, 5% मैं भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में, 5% मैं रखता हूं, 5% ये रख लेते हैं। बाद में बोलो दे देता हूं, मैं 90% तुमको देता हूं। चलो तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे देता हूं मैं, और क्या करूं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे भाई तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। सर बट यू डिड लॉट ऑफ मनी बिफोर अनाउंसिंग दिस टीएमसी में कैंपेन। जो माइनॉरिटी लीडर्स है, जो बहुत सीनियर है या बहुत दिन से है, वो तो मानते हैं कि टीएमसी जैसी पार्टी है ही नहीं जो कि मुस्लिमों के सबसे करीब है। वो भी थे कभी उसी पार्टी में। हाँ, थे। लाइक फिराद हकीम, सिद्दीकुल्लाह हाँ, चौधरी, ये सब बड़े नेता हैं। हाँ ठीक है, बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि गरीब को सर्टिफिकेट दिला सकते हो ओबीसी का। वो भी उसी नहीं पार्टी नहीं, आज छोड़ दिए ना, उनको भी छोड़ना चाहिए। वो बड़े फिर अपने घर में हैं, टीएमसी में बड़े नहीं है वो अगर नेता होते तो फिर वो ओबीसी के सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होते। अगर वो नेता, अगर वो बहुत बड़े होते तो वो दिखाते कि मालदा मुर्शिदाबाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो अच्छे होते। आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनको उनका राइटफुल शेयर नहीं दिया आपने। और ये गलती लेफ्ट फ्रंट ने किया था। अगर आप सच्चर कमेटी पढ़ेंगे तो मेरा एक डिबेट हुआ था किसी टीवी चैनल पर, एक लेफ्ट फ्रंट के बहुत बड़े लीडर थे, बोले कि वी डिडंट अलाउ कम्युनल राइट्स टू टेक प्लेस। तो मेरा सच्चर कमेटी ऑन सो एंड सो पेज, ऑन सो एंड सो पेजेस shows you the mirror of your hatred towards the Muslim community of that time. तो यही हो रहा है ना। वो चले गए, ये बैठे हैं, सिर्फ कम्युनिटी को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, उनका कोई हिस्सा नहीं होता, राइटफुल शेयर नहीं मिलता उनको। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलते, हम लोग सब वोट काटने आए। अरे क्या जागीर है क्या ये आपकी? वोट काटने कैसा आ रहे हैं? वोटर है, वोट को इख्तियार है देने का। सर 11 लाख मुर्शिदाबाद, 9 लाख माल्टा, ये केसेस अंडर एडजुडिकेशन है। सर इसका कितना इमेंस असर इसका इमेंस इफेक्ट पड़ेगा। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। ओबीसी सर्टिफिकेट का जो केस था, अगर ड्यू डिलीजेंस इस्तेमाल करते तो वो दिन नहीं आता। इसमें भी अगर ड्यू डिलीजेंस करते तो नहीं आता। ये लोग कुछ नहीं किए। सर वो तो जा ही रहे, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम क्या? कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया। देखिए मैडम, ये जो है ना सिंबोलिज्म है, ये सिंबोलिज्म है और कुछ नहीं है। अगर आप सही काम करते तो क्यों होता था ये? দর্শক শুনলেন, উনি কিন্তু আজকে মানে এখানকার মুসলিমদের বিশেষ করে তাদের চোখটা কিন্তু কার্যত খুলে দিয়ে গেছেন। এখানকার শাসক কিভাবে ভোটটাকে নিয়ে নিজেরা নেতা হচ্ছেন আর নিজেদের ফায়দা তুলছেন, এই যে কমিউনিটি তাকে বঞ্চিত করে রেখে তার ডেটা দিয়ে ইত্যাদি দিয়ে একেবারে চোখ খুলে দিয়ে গেছেন, চোখটাকে কার্যত খুলে দিয়ে গেছেন। আর আমার তো মনে হয় মুসলমানদের যেভাবে চোখটাকে খুলে দিয়ে গেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, এবং উনি আবার প্রচারে আসবেন বলেছেন এপ্রিলে, এখানে মঞ্চে দাঁড়িয়েও এইসব কথা বলবেন, আমার তো মনে হয় ওনার এবার চোখে তুলসী পাতা দেওয়ার সময় হয়ে আসছে। কারণ মুসলমানরা চোখ খুললেই তো ওনার চোখে তুলসী পাতা। মুসলমানদেরকে ভুল বুঝিয়ে নানানভাবে সব কথা বলে ফুসলিয়ে বা যাই করি না কেন ভোটটাকে আদায় করে উনি তো জাস্ট পাওয়ারে থেকেছেন বা থাকছেন। কিন্তু কি করেছেন সেই ডেটা উনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কলকাতায় এসে। আর হুমায়ুন কবিরকে সামনে রেখে উনি লড়ার চেষ্টা করছেন, এবং ওনাদেরকে বিজেপির বি টিম হিসেবে যেভাবে কল্যাণ ব্যানার্জি বা ইত্যাদি যারা সব বলছেন তারা উত্তর দিয়েছেন যে আমরা বি টিম, আমরা ভোট কাটুয়া।
হ্যাঁ, এখানে কি করেছেন? এখানে কি করেছেন? কি কাজটা করেছেন? শুধু ভোট নিয়ে গেছেন। আর একটা প্রশ্ন এসেছিল যে টিএমসিতে বলে যে আমরা মুসলমানদের জন্য অনেক কিছু করছি, তারপরে টিএমসির মধ্যে তো অনেক মুসলিম লিডার আছেন, মানে ববি হাকিম, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, তাদের কথা বলছেন। উনি বলেছেন হ্যাঁ বড় লিডার, ঠিক আছে, করেছেনটা কি? করেছেনটা কি? কি আদায় করতে পেরেছেন? মোদ্দা কথা যেটা, বেশি বোকা বনে থাকবেন না, নিজেদের শক্তিটাকে মানে ঐক্যবদ্ধ করুন, আর উন্নয়ন যে হিস্সা সেটা বুঝে নিন, অধিকারটা বুঝে নিন। আর সেটা বোঝার জন্যে ওই রকম সারেন্ডার না হয়ে নিজেদের শক্তি তৈরি করুন, লিডারশিপ তৈরি করুন। লিডারশিপ তৈরি করুন, দেখবেন সব এসে গেছে, যা প্রাপ্য সব এসে গেছে। এটা হচ্ছে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবদের বক্তব্য। সেই লক্ষ্যেই ওনারা এগোচ্ছেন, জোটবদ্ধ হয়ে ওনারা লড়ছেন। কটা আসনে লড়বেন সেটা আরও 2-1 দিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর তো ওনার বক্তব্য আরও নিশ্চয়ই শোনা যাবে, যেহেতু উনি আবারও আসবেন বলেছেন, প্রচারে থাকবেন বলেছেন। আর এটা ঠিক, ওনার দল উনি মানে হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা ওদিকের হতে পারেন, কিন্তু ওনার একটা আলাদা ফ্যান ফলোয়ার যদি বলি, সেটাও কিন্তু আছে মুসলিম সমাজের মধ্যে। ওনার বক্তব্য শুনেছেন, পার্লামেন্টে শুনেছেন, নানান ভাবে শোনা হয়েছে। তো সেই জন্য মুসলিমদের মধ্যে কিন্তু ওনার একটা ওই মানে একটা ভক্তের ব্যাপারটা কিন্তু আছে, এমনকি দলমত নির্বিশেষে একটা ভক্তের ব্যাপারটা কিন্তু আছে। যখন উনি ডিরেক্টলি এইভাবে লড়তে আসছেন এবং হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে যাচ্ছেন লড়াইয়ে, ফলে এটা একটা বিরাট কিন্তু ওয়েভ তুলবে, একটা বিরাট ওয়েভ তুলবে। দেখবেন বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ ওই সব এলাকায় দেখবেন কীরকম ওয়েভটা তুলছেন উনি। আর যত ওয়েভ তত তো ভোট তো টিএমসি থেকে সরে যাবে না। টিএমসির চিন্তা, বিজেপির চিন্তা অবশ্যই নেই এ থেকে, টিএমসির চিন্তা। বরং কিছু কিছু জায়গাতে হয়তো বিজেপির ফায়দা আসতে পারে, কিন্তু এনারা বলছেন কার কি ফায়দা, কার কি অমক, এসব আমাদের দেখার নেই। আমরা কারো ভোট কাটতে আসিনি, আমরা লড়তে এসছি। এবং আমি আরও বক্তব্য শুনছিলাম, আমরা ক্ষমতায় আসার জন্য এসছি, এটাও বলেছেন। তো যাই হোক, ওনাদের ভাবনাতে এগোনোর চেষ্টা করছেন, একটা ওয়েভ তোলার হয়তো চেষ্টা হচ্ছে। আমারও কথা মনে হয় একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট কিন্তু আসবে রেজাল্টে, এখানে মানে পলিটিক্যাল যে রেজাল্ট। আর যেটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এবার ওনার চোখে তুলসী পাতা পলিটিক্যালি। দর্শক বলবেন যা বলার এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।